हजरत जुबैर बिन अव्वाम अल-क़रशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में हम आपके सामने पेश करेंगे। तो ये जुबैर बिन अव्वाम, जैसा कि मैंने कल आपके सामने जिक्र किया, अल्लाह के नबी 10 सहाबा को जन्नत की खुशखबरी दी, जिनको एक साथ जिन 10 सहाबा का नाम अल्लाह के नबी ने लेकर जिक्र किया, जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है, यानी 10 खुशखबरी पाने वाले सहाबा एक ही साथ जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नती है जन्नती है जन्नती है कहकर 10 नाम गिनाए। उन्हीं में से एक जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जुबैर बिन अव्वाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं जिनकी मुख्तसर सीरत आप जानते चलें। इनकी पैदाइश से लेकर इनका अबू अब्दुल्लाह कहा जाता है, इनकी कुनियत जो है अबू अब्दुल्लाह है, और ये पैदाइशी से ही बड़े लंबे आदमी हैं। जब ये जानवर पर सवार करते थे, किसी घोड़े गधे वगैरह जानवर पर जिस भी सवारी पर बैठते थे, उस सवारी के ताल्लुक से लिखते हैं कि ऊपर बैठने के बाद इनके पैर नीचे जमीन पर पूरे लगते थे, उतने हाइट पर्सन हुआ थे। ये बहुत तवील आदमी, बहुत लंबे कद के आदमी थे। ये हाशिमी खानदान से इनका ताल्लुक था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी हजरत सफिया के बेटा थे। फूफी अल्लाह के नबी के फूफीजाद भाई भी थे, और दूसरे जानिब अल्लाह के नबी से इनका रिश्ता यह था कि आपकी साली हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की बहन हजरत अस्मा के साथ इनका निकाह हुआ था। तो ये अल्लाह के नबी के साड़ू भी हैं, अल्लाह के नबी के साड़ू भी है, फूफेजाद भाई भी है हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनकी ये जो है कलमा जो पढ़े हैं, ये 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किए। कितने साल? 8 साल की उम्र में। जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले कहा कि हमारे पास विवाद आम है कि अभी बच्चा है, अब बिश्ना जी बच्चा है। क्या बात बोले थे हम लोग? क्या बोलते? बच्चा है ना, 4 दिन छोड़ो बाद में सुधरता। बच्चा ही हजरत अली के बारे में अपने आपको तफसील से बताया था कि बचपन में ही इनके अंदर हक और बातिल को फर्क करने की तमीज पैदा हो जाती है। उसको हम परखना चाहिए, उस एतबार से हम बच्चों को जांचना, उस एतबार से बच्चों को टीच करना चाहिए कि बच्चा है बोलकर हम छोड़ते रहेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो 8 साल की उम्र में जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ये वो सहाबी हैं, और इनके इस्लाम कबूल करने के बाद इनके चचा ने इनको बहुत सताया, बहुत मारा, बहुत पीटा। जो इस्लाम कबूल किए तो मोहम्मद के दीन को छोड़ दे वरना तुझे मार दूंगा। हर मार बर्दाश्त किया। जैसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को चटाई में लपटकर, हसीर में लपेटकर नीचे से धुआं दिया गया, इनके साथ भी वही सुलूक किया गया कि हसीर में इनको लपेट दिया जाता था। अब सांस लेने का एक ही रास्ता रहता था, उस रास्ते में धुआं देते थे। तो बताओ, सोच कर देखो कि जरूर हमारे घर के अंदर मच्छर बत्ती ज्यादा हो जाए, कुछ बत्ती ज्यादा हो जाए, धुआं आ जाए, थोड़ा स्मोक आ जाए तो कैसा परेशान हो जाते मैं और आप। तो इनको सांस लेने का एक ही रास्ता है, हवा आने का। उस रास्ते के अंदर भाप रख दिया जा और धुआं दे दिया जाता है। ऐसी धुआं दी जाती थी कि सांस का ऐसा लगता था कि दम घुट जाएगा, अब सांस निकल जाएगी, इंतकाल हो जाएगा। ऐसी तकलीफ इनको दी जाती थी। बहुत मारा जाता था, बहुत पीटा जाता था। और ये अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के जरिए इन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये वो खुश नसीब साहबी है, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को ये शर्फ भी हासिल है कि इन्होंने अबू बकर की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। ये हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो बहुत कम उम्र में सजा पाने वाले सहाबा में से, कम उम्र में बचपन में सजा पाने वाले सहाबा में ये थे। और ये अल्लाह की इनकी सजा इतनी इन पर ज्यादा जुल्म होता था कि अल्लाह के नबी ने कहा, जुबैर तुम भी हिजरत कर कर हबशा की तरफ चले जाओ। हबशा की तरफ हिजरत कर कर निकल जाते हैं। ये भी सहाबा के साथ हिजरत को चले जाते हैं, मक्का छोड़कर हबशा जाते हैं। फिर वहां से वापस आने के बाद फिर मक्का छोड़कर मदीना जाने वाले सहाबा के साथ ये भी मदीना चले जाते हैं। तो ये हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इनकी खुसूसियत, इनकी शान आप जरा सुनिए, कितनी अहम बात है कि ये जंगे बदर में अपने सर पर पगड़ी बांधते हैं, मामा पगड़ी बांधते हैं। तो ये जैसी पगड़ी बांधे, आसमान से उतरने वाले फरिश्ते भी वैसी ही पगड़ी बांधते रहते हैं। इनकी कॉपी करे फरिश्ते। एक और दूसरी बात यह है, एक और हदीस में बताया गया
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میدان جنگ میں، بدر کے میدان میں زبیر بن عوام کی شکل میں آئے. یہ شرف ان کو حاصل ہے، اعزاز ان کو حاصل ہے کہ حضرت جبرائیل ان کی شکل میں آئے اور یہ جس رنگ کی اور جیسے پگڑی یہ باندھے تھے، بتایا جاتا ہے کہ پیلے رنگ کی پگڑی باندھے تھے، تو یہ فرشتے بھی وہی پگڑی باندھ کر آسمان سے اترے زبیر بن عوام کی تابع کرتے ہوئے. تو کتنا بڑا شرف ہے، سوچ کر دیکھو کہ آسمان سے اترنے والے فرشتے ان کی طرح پگڑی باندھ کر اترے ہیں، کتنا بڑا شرف ان کو حاصل ہے. اور دوسری اہم بات، ان کی خصوصیت ایک اور بھی اہم ہے، اسلام کے لیے اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد اپنے میان سے تلوار نکالنے والے فرسٹ صحابی تھے، سب سے فرسٹ صحابی یہ تھے. جب مکے کے اندر معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو کسی نعوذ باللہ کسی نے مار دیا اور اللہ کے نبی شہید ہو گئے، پھیل گئی بات. ابھی ان کی عمر اس وقت 12 سال، اسلام لا کر 4 سال ہوئے تھے، 12 سال تھی. 12 سال میں جب ان کو معلوم ہوا تو گرم ہو گئے، بے قابو ہو گئے، غصے میں آ گئے، کون میرے نبی کو مارے گا؟ یہ کہہ کر تلوار لے کر مکے کی گلیوں میں نکل گئے کہ کون ہے جو میرے نبی کو مارا ہے، چھوڑوں گا نہیں میں. جیسے یہ جا رہے تھے راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھ جاتے، چل کے آ رہے، پوچھے زبیر کہاں جا رہے ہو، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے سنا آپ کو کوئی ایسے، نہیں کچھ نہیں، آ جاؤ. اللہ کے نبی انہیں لے کر آ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبیر کی حضرت زبیر بن عوام کی اس حرکت کو دیکھتے ہیں، اس جوش اور ولولے کو دیکھتے ہیں. اور ایک مرتبہ جنگ خندق میں بھی ایسے ہی ایک ولولہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے کہ ایک موقع آتا ہے، جنگ خندق کا موقع، جنگ خندق کا موقع، کہ جنگ خندق کے بارے میں آپ نے سنا ہے، مدینے پر کفار مکہ 12,000 یا 14,000 کا لشکر لے کر آ رہے. جیسے معلوم ہوا اللہ کے نبی اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا مدینے میں موجود صحابہ کے لیے ابھی فائنانشل اعتبار سے اسٹرانگ نہیں ہوئے تھے، بڑی پریشانی تھی. مشورہ کیا صحابہ سے کیا کیا جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ہم فارس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ اپنے گاؤں کے اطراف گڑھا کھود دیتے ہیں، خندق کھود دیتے ہیں تاکہ آنے والا مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکے، ایسا ہم کر دیں گے. ان کے مشورے پر پورے صحابہ مل کر خندق کھود دیتے ہیں، مدینے کے اطراف حصیر ایک بڑا گڑھا کھود دیتے ہیں تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو. اور ایسی حالت رہتی. خندق کا واقعہ آپ کبھی سنیے، وقت ہو تو پڑھیے کہ اللہ کے نبی کے اور صحابہ جب خندق کھود رہے تھے اتنی بھوکے پیاسے تھے، اتنے بھوکے پیاسے تھے، خندق کا گڑھا کھودتے ہوئے صحابہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ کر بولتے اللہ کے نبی بھوک سے میرا حال بہت خراب ہوا، دیکھیے پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کر رہا ہوں. اللہ کے نبی اپنا کپڑا نکالتے ہیں تو آپ کے اس پر 2 پتھر یا 3 پتھر باندھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی کے پیٹ پر بھی پتھر باندھے ہوئے تھے. ایسی حالت تھی اللہ کے نبی کے اور صحابہ کی. تو خندق کے موقع پر صحابہ اس میں لگے ہوئے ہیں. اچانک بنو خیرقہ جو مدینے کے اندر یہودی ہوا کرتے قبیلے کے، ان لوگوں نے کیا کر دیا، دونوں کے درمیان ایگریمنٹ تھا، مسلمانوں کے ان کے درمیان، وہ لوگ اندر سے غداری کرے. اللہ کے نبی کے صحابہ کو، اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو ٹینشن ڈبل ہو گیا. ایک ادھر کفار مکہ کا ٹینشن اور دوسرا مدینے میں موجود دشمنوں کا ٹینشن. کیا کیا جائے؟ ایسے ٹینشن کی حالت میں صحابہ کی حالت اتنی خراب تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ تم ایسی خطرناک حالت میں تھے کہ تمہارا کلیجہ منہ کو آ جائے، ایسی تکلیف اور پریشانی میں تم تھے. تو ایسی پریشانی میں اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ تم میں کون ہے جو جا کر یہودیوں کے اندر جا کر ان کی جاسوسی کرے اور ان کے بارے میں انکوائری لائے. 3 مرتبہ اعلان کرتے ہیں. 3 مرتبہ جو صحابی ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی کو کہتے ہیں میں جاؤں گا، وہ زبیر بن عوام تھے، وہ زبیر بن عوام تھے. 3 مرتبہ بھی یہی زبیر بن عوام جاتے ہیں. اللہ کے نبی اس وقت کہتے ہیں جیسے عیسیٰ کے لیے حواری تھے ویسے میرے حواری، میری امت کے حواری زبیر بن عوام ہے. ان کے علاوہ کسی کو اللہ کے نبی نے حواری کا ٹائٹل نہیں دیا. حواری کا ٹائٹل، حواری کہتے ہیں مخلص دوست کو، مخلص دوست جو فائدہ، دنیا کا فائدہ کوئی نہیں چاہتا، بس دوستی کرتا ہے. ایسا دوست جو مطلب کے اعتبار سے دوستی نہیں کرتا بلکہ ورجنل دوست ہوتا ہے، اس کو حواری کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا میرے حواری تم ہو زبیر، میری امت کے حواری تم ہو. یہ صرف اور صرف پورے صحابہ میں اطلاع ٹائٹل صرف زبیر بن عوام کو دیا گیا. اور اس طرح زبیر بن عوام کو اللہ کے نبی نے جو حواری دیا، یہ جاسوسی کے لیے گئے تو وہاں سے حضرت زبیر بن عوام میں
मुताला ये कर आया। इस तरह अल्लाह के नबी ने जुबैर बिन अव्वाम को जो मर्तबा दिया, पूरे उम्मत के अंदर जुबैर बिन अव्वाम को यह बाकी है। और दूसरा मकाम क्या है, तीसरा मकाम हजरत जुबैर बिन अव्वाम का यह है कि अल्लाह के नबी को तमाम साहबा क्या कहते, अच्छा अल्लाह के नबी आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, अल्लाह के नबी आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अल्लाह के नबी ने सिर्फ दो साहबा को, उन दो साहबा में से जुबैर बिन अव्वाम है जिनके लिए अल्लाह के नबी ने कहा जुबैर तुम्हारे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान। ये शर्फ किसी को नहीं हासिल, किसी को नहीं हासिल, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान कहने अल्लाह के नबी ने सिर्फ दो साहबा को कहा, उनमें से जुबैर बिन अव्वाम है, ये जुबैर बिन अव्वाम है। इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा मुहाजिरीन में और एक जुबैर बिन अव्वाम की खुसूसियत ये भी सुन लीजिए आप कि मदीना जाने के बाद, मक्के से जो हिजरत कर गए अल्लाह के नबी के साहबा, मदीना जाने के बाद किसी को औलाद नहीं, किसी को औलाद नहीं है। कुरैश मक्का ने कहा तो हमारे माबूद लात मनात उज्जा जो है ना, ये तुमसे नाराज इसलिए तुमको औलाद नहीं देते, तुमको औलाद नहीं देते, तुम मक्का छोड़कर चले गए ना, औलाद नहीं देते। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद सबसे पहले औलाद जिस घर में होती वो जुबैर बिन अव्वाम थे, सबसे पहले औलाद जुबैर बिन अव्वाम को अल्लाह देता है। ऐसी बहुत सारी खुसूसियात हैं कि जुबैर बिन अव्वाम की, कि जुबैर बिन अव्वाम के पास अल्लाह ने 1000 गुलाम दिया था। जुबैर बिन अव्वाम बहुत पैसे वाले साहबी थे, कितने 1000 नौकर थे। ये नौकर क्या करते थे, जाकर जंगलों में काम कर कर मेहनत कर कर पैसा लाकर अपने आका को देते थे। इनके पास नौकर थे, इनके गुलाम थे, वो काम कर कर लाकर पैसा देते थे। तो 1000 नौकर जितने काम कर कर लाते वो पूरा पैसा एक एक दिन ऐसा रहता, पूरा पैसा अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे। 1 रुपया भी अपने इसमें अकाउंट में नहीं जमाते थे, पूरा अल्लाह की राह में दे देते थे जुबैर बिन अव्वाम। और इसके अलावा जुबैर बिन अव्वाम 6 लाख दिरहम वाला एक मकान बेचते हैं और पूरा अल्लाह की राह में दे देते हैं। जुबैर बिन, जैसे मैंने कल बताया अब्दुर्रहमान इब्न औफ का वाकया, उनसे भी ज्यादा पैसे वाले थे ये जुबैर बिन अव्वाम, उनसे भी ज्यादा पैसे वाले थे। और जुबैर बिन अव्वाम जब इंतकाल होते हैं तो एक एक बीवी को 12 लाख के दिरहम या दीनार मिलते हैं। दीनार मतलब सोने के सिक्के, 12 लाख एक एक बीवी को, 4 बीवियों को 40 पर 8 लाख सोने के सिक्के मिलते हैं। ये 40 पर 8 लाख जो उनके पूरे जायदाद का 8वां हिस्सा है, तो बाकी का हिस्सा कितना रहेगा सोचकर देखो। इसके अलावा जिनको जंगे जमल में जो है हजरत अली के साथ जाते हैं और फिर मैदान छोड़कर मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ, जंग इस मामले में क्यों है, बेहतर है कि बच जाओ। हजरत अली हदीस सुनाते हैं कि जुबैर, अल्लाह के नबी ने कहा था कि तुम मुझसे, तुम्हारे और मेरे दरमियान लड़ी होगी, उसमें तुमको यही वो लड़ाई है, इसमें तुमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये सुनते हुए जुबैर बिन अव्वाम मैदान छोड़कर निकल कर चले जाते हैं जंगे जमल में। जब वो वापस जा रहे थे तो रास्ते में जोहर की नमाज पढ़ते वक्त एक दुश्मन ने उनको शहीद कर दिया नमाज की हालत में। ये हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला ने, जो बड़े फयाज आदमी थे, जो हमेशा मदीने के लोगों को कर्ज वगैरह दिया करते थे, पैसा दिया करते थे, सदका और खैरात करते थे, अल्लाह की राह में हमेशा खर्च किया करते थे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह पाक कहने वाले को और सुनने वाले को अमल की तौफीक अता फरमा। इन सहाबा की सीरत को पढ़कर हमें कसरत से सहाबा की सीरत को पढ़कर अपनी जिंदगियों को बदलकर अपनी जिंदगियों के अंदर वो ईमानी जज्बा, वो ईमानी वलवला, वो कुर्बानियां हमारे अंदर अल्लाह पैदा फरमाए। नमाजों की पाबंदी हम सबको अल्लाह नसीब फरमाए। ये रमजान के रोजे, सदका, खैरात, अतियात, इबादत, नौ कुरान की तिलावत अल्लाह कबूल फरमाए। बकिया रमजान के चंद दिन बाकी रह चुके हैं, रमजान का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है। इन चंद दिनों में अल्लाह हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।